নিতাই হে নিতাই হে সবাইকে জানাই আমি সাদর আমন্ত্রণ। সকল শিক্ষক শিক্ষক চলে আসলে কালী মন্দির জন্ম জন্মান্তরে নাদিয়া 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 গোদ্র में नित्यानंद महाजन पाथियाचे नाम हता जीवेरा करान जय पतित पावन श्री गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु की पतित पावन नित्यानंद नादिया 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 गोद्र में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हता जीवेरा करान नादिया नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हता जीवेरा करान श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है ओ श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान है पातियाचे नाम हता जीवेरा करान पातियाचे नाम हता जीवेरा करान ओ पातियाचे नाम हता जीवेरा करान पातियाचे नाम हता जीवेरा करान नादिया
ভাজা কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা বলো কৃষ্ণ ভাজা কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা নাদিয়া 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 नादिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती अर्चना महता जीवेरा करान नादिया नादिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पति अर्चना महत जीव रखरा श्रद्धावान जान है 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 पाती अर्चना महता जीवेरा करान पति अर्चना महत जीव रखरा पाती अर्चना महता जीवेरा करान पति अर्चना महत जीव रखरा अपराध शून्य হয় লোহ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ कृष्ण मत कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण নাদিয়া नादिया নাদিয়া नादिया नादिया गौर में नित्यानंद महाजन
পারি না, হিন্দি ভাষী। তো আপনারা যে দিব্য রথটি দেখলেন, এ রথ সুদূর বৃন্দাবন মথুরা থেকে পায়ে হেঁটে হেঁটে নদিয়া নবদী মায়াপুর ধাম পরিক্রমা করে অগ্রদ্বীপ, কাটুয়া, শ্রীখণ্ড, বডডাঙ্গা, কৈচোর, বলগুনা, ভাতার হয় আপনার গ্রামে হেঁটে হেঁটে পৌঁছাচ্ছে। ভগবত গীতা ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, 18 অধ্যায় 700 শ্লোক সম্পূর্ণ ভগবত গীতা। গীতাতে ভগবান বলছেন, মলিনম মোচনম পুংসা জলস্নানম দিনে দিনে সক্রতা গীতামৃত স্নানম সংসার মলনাশনম। যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ তত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র সে বিজয় ভিত্তির ধ্রুবা নিত্যের মত্তের মম। ভগবান বলছেন, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এই দ্বিতীয় সংকর্ষণ থেকে চতুর্ভুজ নারায়ণ, এই নারায়ণ থেকে আবার চতুর্ভুজ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এই দ্বিতীয় সংকর্ষণ থেকে আমাদের এই জড় জগৎকে চালানোর জন্য মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হয়। যখন মহাবিষ্ণু হচ্ছে বলরাম নিত্যানন্দের অংশের অংশ। এই মহাবিষ্ণু আবার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভ সমুদ্রে শুয়ে থাকেন। লক্ষ্মী দেবী তার চরণ সেবা করেন, দেখেছেন না? ভগবান বিষ্ণু শুয়ে আছে, লক্ষ্মী দেবী পা টিপছে। তিনি হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর অংশ, তার নাম হচ্ছে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু। তার নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মাজির জন্ম। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna.